macam mana saya buat daily histogram untuk projek ni. Okay. So kita tengok sebelah kanan ni ada folder telemark. Okay. Nanti saya akan provide link untuk kamu orang download ni zip file. Okay, first kamu kena before kamu buka ni file, make sure kamu punya program Excel yang sebelah kanan ni. Okay, tutup dulu. Okay. Otherwise dia tidak akan dapat, bukan tidak akan dapat, simbol tally ni nanti tidak akan dapat di Excel kamu. Okay, make sure close dulu. And then kamu kena pergi ni, extract ni, extract all. Lepas kamu extract all ni, kamu akan dapat folder begini. Lepas kamu dia akan pop out pergi sini. Lepas tu kamu kena klik ni nah. Ini folder ni. Kalau saya klik folder ni nah yang kedua ni. Just double klik, tunggu sampai dia finish install, then kamu boleh close program tu. Okay? Sebab program ni dia tolong install simbol tally dekat Excel kita nanti. Okay? Pas kamu siap tu, boleh balik pergi Excel. Okay? Coba guys. Okay. Okay guys. Okay. Dekat sini. Okay, dekat table ni. Sorry. Sekejap. Okay. Okay, ini contoh data saya untuk Monday morning punya shift. So dalam Excel file saya ni, dalam sheet ni saya ada 1005 data total, semua 1005. Macam mana saya tahu 1005 sebab saya susunnya ada 5 kolom and then 201 row semuanya. Okay. Lepas tu kita boleh proceed ke first, kita kena determine dulu maximum minimum value dekat data kita ni tadi. Okay. So dekat ni max ni kita guna function max. Okay. Pas kamu assign tulis max. Okay. Double klik, dia minta data kita. So sini highlightkan semua data tadi tu. Untuk save time saya just tulis ni. Okay. Row dia ada 201 semua. Dan kita enter. Sama juga dengan min. Kita just tulis minimum. Okay, double click and then highlight balik semua data tadi itu. Okay. Hit enter. So dekat data ni kita ada minimum value 3.001, maximum is 4.000. And then next saya guna class width ataupun class interval dengan size 0.1. Okay. Kalau kamu nak guna yang lain pun boleh juga. Untuk 0.9, 0.7, 0.5 pun boleh. Tapi saya prefer pakai yang ini 0.1. So next step kita kena create new table. Okay, just create new table macam biasa. Okay guys, just follow the step. Okay, saya reset balik semua ni macam mana saya dapat. Okay. Okay, dekat ni arrange ni kita ada dua data column. Okay, first column ni showing the lower limit, and then second column ni will be the upper limit untuk setiap kelas. So saya pre-assume the first class will be starting dengan value 3.00. Okay. So next class will be increased by 0.1. So di cell ni guna formula, kita klik lagi cosine and then tekan ni cell and then dia akan increase by 0.1. Kita tambah dengan kelas interval ni tadi. And then kita boleh drag ni up to 4.0. So
Untuk upper limit untuk class interval ni, okay, first class interval ni, okay, dia punya upper limit will be the lower limit untuk kelas 3.1 ni. So sini should be 3.099. So make sense kan? Ni value ni. So next upper limit untuk next class interval dia akan increase by 0.1 juga. So pergi cell ni, and then pergi formula bar, equal sign, lepas tu klik cell ni, tambah 0.1, hit enter, and then kamu just double klik ni, yang hijau ni, drag pun boleh, double klik pun boleh, dia auto. Okay. Next, frequency. So kita guna function frequency. So highlight cell ni. Okay, highlight ni guys. Then pergi di formula bar atas ni. So equal sign, tulis frequency. Okay, dia akan keluar. Double klik frequency. Okay, dia minta data array and bins array. Okay, first kita select data array. Data array ni yang ni lah. Yang semua data kita tadi ni. Okay. So saya just tulis okay, 20. Okay, and then koma, and then dia minta bins array. So bins array ni maksud refer kepada kita punya data range tadi. So tapi dekat formula ni kita tidak boleh ambil ke semua value ni. Kan dalam table ni dia ada lower and upper kan. So kita akan choose upper limit punya value. So kita just ambil yang ni. Okay. First klik dekat cell ni, hold and then drag up to 3.99. The reason why saya select up to 3.99 maksudnya nanti anything yang data value ni yang more than 3.999 dia akan kena count dekat kelas ni 4.0 to 4.099. Okay. Lepas tu letak close bracket dan tekan enter. Okay, kita akan dapat frekuensi. Alright. So next step, okay, untuk profile tally yang 5 dengan 1 ataupun ni kita panggil group ataupun ini group, ini single. Begitulah maksudnya. Okay. So macam mana saya dapat ni tadi? Okay, nanti saya akan tunjuk. Kita ignore dulu. So okay, dekat cell ni kita under cell ni, so pergi first cell ni dan formula bar. Okay, kita guna function flow math. So double click and then dia minta number, so number ni refer kepada frequency, and then comma, and then dia minta significance. Significance ni kita letak digit 5. Okay, then close bracket and then slash ataupun bahagi, and then kita letak lagi digit 5. So lepas ni kamu tulis semua ni, okay, follow saya dan kamu boleh tekan enter. Okay, so next column under ni profile tally 1 ni, pergi cell first ni and then pergi formula bar, equal sign, kita guna function mod. Okay, dia akan keluar sini, double click. Dia minta number, okay, number lagi ni frequency, and then comma, dia minta divisor, kita letak digit 5. Sorry, 5, close bracket, enter. Okay, kita sudah dapat value dah untuk kedua-dua profile. So untuk kelas yang lain tu kita just highlight cell ni and then double click ni nak cube kecil ni. Okay, dah tekan auto kira. Okay, tekan auto calculate. So before kita nak dapatkan ke semua profile tally itu ataupun tally mark, kita pergi atas cell ni, okay, atas above column 5 ni. Okay, make sure pergi cell ni and then kamu tengok font ni FONT, kamu kena tulis tally mark dulu. Okay, tally mark and then hit enter. So kalau dia tidak keluar tally mark, maksudnya kamu belum install tadi tu, yang program yang saya tunjukkan tadi tu, yang dari zip file tu. Make sure kamu install tu dulu, baru dah boleh kita boleh guna function ni nanti. Okay.
make sure kamu set ni tally mark, okay, dekat font ni, and then pergi insert, okay, pergi insert, and then symbol, and then okay, dekat sini nanti font ni kamu kena cari juga tally mark, okay, tally mark. Oke, dia akan keluar begini nanti, oke. Ini nah, semua simbol nih. Lepas itu, oke, untuk yang 5 kita select yang ini. Oke. Insert. Oke. Kita boleh close balik. Oops, sorry. Di insert, simbol. Oke, klik yang ini. Oke. So, the next cell dia pun sama juga, pergi insert, simbol, and then kita pilih profile nih, oke. Insert, tekan insert, then close. Oke, kita dapat. Alright, untuk the next cell, tally mark nih. So, pergi cell nih. And then make sure kamu nih maintain tadi ya, font nih, under tally mark. Otherwise, dia akan keluar simbol nih nanti. So, pergi formula bar, equal sign, kita guna function rept. Oke, yang ini. Then double click. Oke, dia minta text and number of times. So, first text, kita nih nah, select cell nih. Oke. So, then comma, number of time, click cell frequency. Oke, then close bracket. Lepas itu simbol N, AND, ataupun dekat keyboard kamu tuh dia tekan shift 7. Oke, simbol yang ini. Dan tulis lagi function rept. Oke, ini rept, double klik, diminta text. Oke, klik cell nih, koma, dan diminta number of time. Oke, yang ini. Cell nih. Oke, lepas itu close bracket. So, before kamu tekan enter, kamu pergi K4 nih, depend lah dengan yang first value nih. Oke, kita kena tambah ada dollar sign sebab ya constant kan. So, kamu kena klik button F4 dekat keyboard kamu, F4. Oke, tekan F4 tekan tambah dollar sign, kita pergi sini lagi. Pun kena tekan F4 juga. F4, oke. Make sure nih tengok follow saya betul-betul. Lepas itu kamu boleh klik enter. Oke, dia akan keluar tally mark untuk first class interval nih. So, the rest of it kita just boleh klik dah. Yang ini double klik ataupun kamu drag ke bawah. Oke, tally mark kita sampai di sini. Oke, guys. This next tutorial macam mana how to create histogram untuk data project tuh. Oke. So this video continuation dari previous one which is tally. Okay. So the first step kita kena create ataupun buat table macam dekat screen nih, dekat Excel kamu. Okay. So kita ada interval, frequency, midpoint, class boundary, relative frequency, and cumulative frequency. Okay, just write down table begini dekat Excel kamu. Okay. Okay, so value interval nih saya just copy paste dari previous one nih. Okay, dari sini saya just copy paste ke sini. Ataupun dari start pun boleh juga. Okay, saya boleh. Ataupun dari senang kita copy paste saja lah kan dari previous one. Ini still benda yang sama. Tapi kita masih belum tahu lagi kenapa value interval ada begini. So, macam mana saya dapat nih kan? Saya gunakan ini lah function dekat tepi ini. Oke. So, first kita tulis nih. Jadi just normal value, oke.
2 power of k, number of classes, class width, minimum, maximum, number of data. Okay. So value ni tadi kita just boleh copy dekat ni lah, previous one ni. Okay. So untuk number of data, ini function ni just untuk kira berapa aman data kita. Dari itu kita just guna function count. Okay, count. So kita just select semua data kita ni tadi. Okay. Select semua data. So saya just tulis dia punya number of row, close bracket, enter. So dekat data ni, semua data ni tadi kan, dia ada dalam total 1005. Okay. So ini kita dah tahu macam mana dapat tadi. Okay, saya just nak bagi idea macam mana kita dapat 3 value ni. Okay. So 2 power of k ni dia macam integer tau. So maksud dia untuk determine kita punya number of classes yang bawah ni, kita mesti pastikan value ni greater, okay, value ni greater than number of data ni nah. Okay. Greater than number of data. So let's say lah kita reset ni balik. So dekat pergi cell ni, saya just reset value ni, and then saya akan reset value ni. Sorry. Okay, pergi cell ni balik. Saya guna equal sign. Kamu just follow ni nah. Ni yang saya tulis ni. So 2, and then power of, ataupun kamu tekan dekat keyboard kamu shift 6, and then power of k. So k ni value dia yang ni nah, number of classes. Okay. So klik cell ni and then hit enter. Okay, dekat sini kita dapat value 1 sebab cell ni value dia kosong. So anything yang power of 0 dia akan equal to 1. So let's say kan kita letak contohnya kita nak buat interval dia 10. 5. Okay, kita random number, whole number. Okay. Okay, 5. Kalau kita nak buat 5 classes, tapi value dekat sini dia masih kurang daripada ni nah. Less than 1005. So kita ubah lagi. Let's say kita tambah lagi contohlah 10. Okay. Okay. Sekarang ni value dia greater than 1005 kan. So value yang ini. Tapi kita tidak mau number of classes ni nombor genap. Kita prefer yang nombor ganjil. So kita akan round up dia. Okay. So round up dia. So the nearest number will be 11. Okay. So value ni still greater than value ni. So that's why lah kita akan dapat 11 classes yang ini nah. 3.0, 3.1, 3.2, until 4.0. Semua ni ada 11. Okay. So class width. Okay. Class width ni kita ada formula sendiri, iaitu pergi sini. Okay. Formula bar. First klik cell ni tadi. Equal sign. Maximum minus minimum. Okay. Close bracket, and then divided ataupun slash by number of class. Hit enter. So kita dapat 0.1. So kita punya class width ni tadi maksudnya yang ini nah. Value between class interval ni 3.0 to 3.1. So class width dia 0.1. Okay. So actually formula ni anything yang if kamu dapat value ni tadi macam 0.09, kita just round up dia to the nearest one. So round up dia maksudnya kalau kau dapat 0, let's say kamu dapat value kat sini 0.0960 kah? So kita kena round up dia to 0.1. Okay. So actually dia ada formula macam nak maintainkan value ni 0.1 kalau value ni, value maximum minimum kamu tidak sama macam dekat screen ni. So kita guna function. Pergi cell ni balik. Tulis round down. Round down. Okay.
double click. Oops, sorry. Kita boleh padamnya balik. Oke. Tulis rundown. Oke, ini rundown. Oke, dia minta number. Sorry, kita tambah lagi open bracket. Oke, kita masukkan formula ini tadi, maximum, tolak, minimum, close bracket, bahagi ataupun slash, number of classes, value ni, and then comma, letak kosong, sorry, put digit 0, and then close bracket, plus 0.1. Okay guys, okay, tengok formula ni, make sure kamu ikut betul-betul. Okay, pas kamu dapat follow ni, kamu just tekan enter. So the reason why saya letak ni tadi, macam tu case tadi lah, kalau kamu dapat value dia 0.09 something ke 0.098 ke, dia kan automatic run out pergi. Sorry, dia kan automatic round to the nearest value, which is 0.1. Okay, so this one lah, saya dapat value interval yang tadi, lower and upper. Yang dekat sini pun sama juga. So, saya determine guna formula yang ini. Okay guys. So next step, kita pergi frekuensi. Okay, frekuensi saya anggap kamu boleh buat. So macam dekat previous video tadi saya tunjuk. Okay. So, kita pun boleh guna frekuensi. Okay. Okay, saya lihat ni. Okay. So, dan kita ambil ni. Okay. Value upper. Then bracket, hit enter. Okay, kalau kamu nak copy paste value ni dari previous video, sorry, dekat previous ni tadi pun boleh juga. Okay, boleh copy direct, no problem. So, okay, untuk yang midpoint kita ignore dulu. So, next move on to the next cell, which is class boundary. So, class boundary ni untuk sorry, ini should be lower. Okay, ini should be upper. Okay, so ini lower class boundary, ini upper class boundary. Okay, pergi first cell ni, kita kena pergi Excel ni dan pergi formula bar, equal sign, and lower class boundary is class interval ni tadi, klik cell ni, lower class interval, and then minus by 0.0005. Okay, and then hit enter. Oops, sorry. Ya betul, ini should be betul. So make sure kamu before kamu nak buat tu, kamu kena pergi sini, number ni, make sure ada kamu increase dia punya decimal point. Okay. So decimal point kita ada up to 4 silap. Ya betul. Okay. So for upper class boundary kita guna formula yang sama juga. Just kita value dah. Kita select yang upper tadi, upper interval punya value. Okay. Then tambah. Okay, tambah 0.0005. Then hit enter. Okay. So for the rest of the class, kita just highlight ni and then double click. Okay, ini value class boundary kayak kita untuk setiap class interval. So untuk midpoint, formula dia should be easy. Kita pergi first cell ni, okay. Kita pergi formula bar, equal sign. So dia lower, sorry, close bracket, klik lower, plus ni value upper, and then close bracket divided by 2. So okay, ini value midpoint kita. So just direct ni sampai bawah untuk bahkan value untuk semua classes. Okay.
So next, relative frequency. So relative frequency dia ada formula juga. So pergi cell ni, saya pergi formula bar equal sign, and then kita select frequency, ini cell frequency, and then divided by number of data yang ini. Okay. So before kamu hit enter, pergi depan ni sikit, depan huruf L ni, kamu kena klik F4. Dia akan tambah $sign. Push button F4 dekat keyboard kamu, okay. Dia akan keluar $sign. Okay, lepas tu kamu boleh klik enter. So just double klik yang ini, dia akan auto calculate untuk yang lain. So untuk cumulative frequency pun ada formula. So pergi first klik first cell ni, and then equal sign, and then kita guna function sum. Okay, klik, okay, sum. So dia minta number, and then klik frequency, and then dekat keyboard kamu, okay, kita letak simbol double dot. Okay, once kamu klik double dot dekat keyboard kamu, iaitu shift button sebelah L tu, akan automatic generate begini. And then close bracket. Lepas tu before kamu tekan enter, pergi depan ni balik, first value ni, kamu kena klik button F4 supaya tambah $sign. So dia constant kan. Okay. So lepas kamu dapat begini, kamu boleh klik enter. Okay. So yang lain tu kamu just double klik. Okay. Alright, kamu kan dapat value cumulative frequency untuk semua classes. Okay, once kamu dah dapat value macam ni, dapat semua begini kan, macam dekat screen ni, kita boleh proceed pergi buat histogram. So untuk buat histogram, kamu kena install dia punya apa tu tools. Kita pergi data atas ni, dan pergi ni section ni analysis yang paling ujung sebelah kanan ni. Kalau kamu tiada data analysis ni, jangan risau. Kalau kamu sudah ada, is okay. Kalau belum ada, saya akan tunjukkan. Okay, kita pergi file. Okay, and then pergi option. Okay, dia akan pop out ni window, and then go to add-ins. Okay, dia keluar. Okay, dekat sini add-in ni kamu kena select ni analysis toolpath. Okay, and then pergi bawah ni sikit dekat manage, make sure kamu ni maintain Excel add-ins. Okay, Excel add-in, and then click go. Okay, click go. Okay, dia akan pop out ni lagi. Okay, dekat sini kamu kena ensure ni analysis toolpath ni tick. Okay, lepas kamu tick, jangan lupa tekan OK. Yang solver admin ni ignore sebab ini tidak kaitan. Just klik ni saja, okay. Then kamu boleh klik OK. Okay, lepas kamu klik tu tadi, selesai proses tu, kamu boleh patah balik pergi data tab ni, okay, data tab, dan dia akan keluar kat sini. Kalau tu sudah ada, kita boleh proceed. Alright. Okay, tekan ni data analysis. Okay. Okay, dia akan pop out. Okay, dekat analisis ni, kita klik histogram, klik ni, okay, select yang highlight ni, dan klik OK. Okay, dia akan pop out ke sini. So dia minta input range. Input range ni kita punya ni value data yang banyak-banyak ni. Okay guys. Okay, select semua ni. Okay, saya just macam minimize buatkan balik. Saya just tulis kat sini edit. Okay. Tulis nombor row dia. Okay, and then dia minta bin range. So bin range ni nah.
value upper interval ni tadi, oke? Oh, sorry, bukan value upper nih. Kita guna ni nah, upper class boundary. Oke, so yang ini guys. Right, so close, and then untick label nih dengan tick dia. Oke, terus kita klik output range. So dekat output range ini dia minta kita select lagi kan. Oke, kita klik mana-mana sel yang kosong. Oke, contohlah saya pilih yang dekat sini. Dan saya boleh minimaskan ini balik. And then ke bawah nih sekali ada Pareto cumulative and then chart output. So kamu kena klik chart output. Oke. So make sure kamu udah make sure nih bin range nya kamu betul, data range nya pun kamu betul. Semua macam nih. Dan kamu cek udah betul, pas nih dah kamu isi semua, baru kita balik klik oke. Alright, so kita punya histogram akan keluar begini. Alright guys. So ini kita boleh delete. Oke, value ini pun kita boleh delete. Oke. So, ini kita boleh customize lagi si center. Oke. Untuk Roman histogram dia punya cell nih dia tidak gap. So gimana kita modify, kita change setting dia, klik cell bar nih, dan right click, dan klik format data series. Oke, dia akan keluar. So dekat sini gap width nih, make sure dia kamu letak value dia 0. Nah, dia kan bercantum. So and then kamu boleh close yang ini. Oke, kamu pergi format dan pilihlah mana-mana warna histogram yang kalian prefer. Contohnya saya ambil warna biru. Dan outline ini saya letak dia warna hitam. So you're done. So histogram kita nampak begini. Oke, sini kita boleh ubah weight of microchip. Oke. And then sini kamu letaklah apa-apa title ya. Oke. Tapi saya ada satu recommendation lagi. Normal histogram, dia sel yang paling first nih, dia tidak bercantum dengan y-axis nih. Oke. So, kalau kamu nak maintain begini pun boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu nak nampak dia macam lagi standardized, kita boleh ubah balik setting dekat data analysis tadi itu. So, saya keep ni dulu. Kita akan buat comparison. So, saya pergi data tab ini tadi. Oke, data analysis. Oh, sorry. Oke, pergi data analysis nih. Klik OK. So, kita kena tukar ini saja. Oke. Kita kena ubah ni balik. So, saya close ni dulu. Oke, saya close ni dulu. So, value ini kita kena reconstruct balik. Maksud ya, kita kena tambah kelas yang mempunyai zero frequency, oke? Before and after tuh. So, saya just copy ni, copy, and then saya just paste dah dekat sini. Okay. Alright. So, the next upper boundary should be 4.1995. Okay, sini should be 2.995. Sorry, 2.995. Yep. Okay. Sini, the reason why saya buat new bin range ni sebab kelas yang ini nanti dia akan dapat zero frequency. Ini pun zero frequency. Okay guys. Okay, saya patah balik pergi data analysis. Okay, histogram, klik OK. Yang input range-nya jangan ubah, kita just ubah bin range saja. Okay. Klik nih. So, delete nih, dan kita select ini nah, value upper class boundary yang baru.
Oke, kita boleh minimizekan ini balik. Oke, output range-nya kita boleh tukar. Kita pergi contoh ke sini kan. Oke, saya select kat sini untuk buat comparison nanti. Oke, close bracket. Oke, line to maintain, output, dan kita boleh klik oke. Oke, kita punya histogram pop out dekat sini. Oke, so oke, kita ngedaskan dia. Value ini saya boleh delete. Ini boleh delete. Oke, kita boleh ubahnya balik. Oke, sel ini singkap udah kosong. Oke, pilih format, fill, outline. Oke, so ini kita punya histogram yang baru. Oke guys, oke, tengok ada beza kan? Ada kelas yang nih, supaya ada gap kat sini. Before and after kelas nih dia mempunyai zero frequency. Ini tadi nah yang saya highlight. Oke, so depend dengan kamu punya apa preference. Kalau saya guna yang setting begini. Sorry, yang ini nah, yang bawah nih. Yang atas ini pun tidak masalah, boleh guna juga, tapi saya prefer yang bawah. Oke, so sampai di situ saja guys untuk tutorial kali ini. So thank you.